मैं सच्चा हूं, इसका कैसे पता चलेगा? लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, सबसे बड़ा धोखा ये है, तुम्हारे माल और तुम्हारी अपनी जान सबसे बड़ा धोखा है। इस पर बनेगी, और अगर तुम कुर्बान कर सकते हो तो इम्तिहान में सुरखरू हो। तुम समझते हो कि ये फजूल शय थी, लेकिन इस पर बने और तुम यू टर्न ले लो कि नहीं 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 नहीं, वो जान हिफाजत लाजिम है और माल हिफाजत लाजिम है। बाकी उसके जिंदा होंगे तो नेक अमाल करेंगे, क्योंकि नमाजें पढ़नी है ना, असल नेक अमाल तो नमाजें हैं, तो वो तो बचानी है जान, तब नमाजें जाके पढ़ेंगे, अल्लाह को राज़ी, मस्जिद नबी में उम्रा करेंगे बल्कि इस साल। तो ये इसका मतलब है कि धोखा खा गए हो, धोखे में आ गए हो। लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और यही नहीं, लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, जिन लोगों को किताब दी गई उनसे लाजमन तुम्हें सुनना पड़ेगा, लाजमन सुनना पड़ेगा। मिन, जिनको तुमसे पहले मिन कब्लिकुम किताब दी गई, व मिनल लज़ीना अशरकू, और मुशरिक लोगों से भी सुनना पड़ेगा। अज़न कसीरा, बहुत ज्यादा अजियत देने वाली बातें सुननी पड़ेंगी, गालियां देंगे तुम्हें, तंज करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, हर तरह का इल्जाम तुम्हारे ऊपर जड़ेंगे, सब सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि बर्दाश्त न करने का मतलब क्या है? ऐसी बात ही ना करो जिस पर वो चिढ़े। और आप कौन सी बात कर रहे हो? हक की बात कर रहे हो। इसका मतलब है हक को छुपाओगे, दबाओगे, नहीं बयान करोगे, इसलिए कि लोग गालियां देते हैं। आपको इज्जत बड़ी प्यारी है, कुर्बान नहीं कर सकते। आप तो बहुत आला जो है ना वो रखते हो हसब व नसब, तो आपको किसी ने गाली दे दी तो वो आपके खानदान पर असरअंदाज होगी। ना ना, गाली नहीं खानी है तो हक पर कंप्रोमाइज कर लो, मदाहनत कर लो, ये करोगे। वह इन तस्बिरू, इस सब के बावजूद हक पर डटे रहोगे, जमे रहोगे, इसका मतलब होगा कि तुम दुनिया को वाकई जो है धोखा समझते हो। वह इन तस्बिरू व तत्तकू, और परहेजगार बनोगे, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत हिम्मत के कामों में से है। ये है अजीमत, ये है बुलंद मर्तबा होना, और ये है कामयाब होने की वो शर्त। आग से बचना है तो ये करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? ये इजाफी जिम्मा, भाई हमसे नमाजें पढ़वा लो, रोजे रखवा लो, ये काफी नहीं है। और अल्लाह अल्लाह करवा लो, 30 की बजाय 60 कर दो, कोई नफली रोजे भी बंदा 3 रखे हर महीने, 36 वो हो जाएंगे, 30 ये हो जाएंगे, चलें 3 इस वाले निकाल के 33 ये 30 63 तो पूरे करो। फिर पीर जुमेरात का भी रखो, 15 शाबान का भी रखो, सेंचुरी बनाओ रोजों की हर साल। एक ये तस्वुर है, लेकिन असल मसला और है। असल मसला यह है कि तुम्हें तुम्हारे जिम्मे एक बोझ डाला गया है, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी लादी गई है। वो जिम्मेदारी क्या है? वह इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब, याद करो जब अल्लाह ने ऐद लिया था उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई, तौरात वाले हों, इंजील वाले हों, अब तुम भी हो उसी कैटेगरी में आते हो, तुम्हें कुरान दिया गया है। तो ये मीसाक़ किताब, किताब का मीसाक़ होता है, वो क्या है जी? वो मिसाक ये है, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, इस किताब को तुम लोगों के लिए वजाहत और सराहत के साथ बयान करोगे। अब इनफरादी अमाल करने के नतीजे में तुम्हारी निजात नहीं है, लोगों के सामने जाके हक बयान करना पड़ेगा। गूंगे शैतान बन के जितने मर्जी नेक बन जाओ, वो नेकी कबूल नहीं होगी जब तक कि लोगों के सामने इहकाके हक ना करो। अब बदले में लोग तुम्हें सताएं, तुम्हें धमकाएं, तुम्हें तुम्हारी जान पर बने या तुम्हारे किरदार कुशी हो, ये इस पर सब पे सब्र करना है अल्लाह की किताब को पहुंचाने के लिए। अपनी कोई गर्ज अपनी नहीं है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये करना होगा। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, तुम इसे छुपाओगे नहीं। फनबज़ूहु, तो उन्होंने अपने इस अहद को अपनी पीठों के पीछे फेंक, वराज़ुहुरिहिम, अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। वश्तराउ बिही समनन कलीला, बदले में दुनिया का थोड़ा फायदा उठा लिया, कोई कारोबार जमा लिया, कोई जिंदगी की मोहलत हासिल कर ली, कोई टाइम गेन कर लिया, कोई यहाँ पे कोई स्टेटस बरकरार रख लिया, किसी ताल्लुक पर, किसी जालिम के साथ जो ताल्लुक बन गया है उस पर आंच नहीं आने दी, ये बदले में फायदे उठा लिए। लेकिन हक को छुपाकर, अगर हक बयान करते तो ताल्लुकात मुनक़ते होने का खतरा था, हक बयान करते तो कोई जुल्म होने का खतरा था, हक बयान करते तो कोई उससे उठाए जाने का खतरा था, बहुत सारे खतरात होते हैं। तो उस हक से वो उन्होंने पहलू तही क्यों की
اپنی دنیا کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے کمفرٹ زونز کو بچا کے، اس سے نکلنے سے بچنے کے لیے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ امتحان ہے۔ تو آخرت کی کامیابی وہاں کی گھنیری چھاؤں چاہتے ہو، یہ چھاؤں قربان کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اصل میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ سودا، اس کی یہ قیمت ہے۔ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، بہت سیدھی بات ہے۔ واشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے مول، اس لیے کہ دھوکے کے مول ہیں۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تو دھوکہ کا سامان خریدا اور وہ حقیقی سامان بیچ دیا۔ فبئس ما یشترون، تو کیا بری کمائی ہے جو وہ، یا خرید ہے جو انہوں نے کی ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، اب جن کو دنیا ملی ہوتی ہے ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس پہ اتراتے ہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں جو ان کو ملا ہے، وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ سپاس نامہ پیش کیا جائے جب وہ جلسے میں آئیں کہ انہوں نے، پاکستان تو انہوں نے ہی بنایا تھا، کتنا خوش ہوگا بندہ کہ دیکھیں انہوں نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے قائد اعظم والا۔ تو یعنی وہ چیزیں بھی وہ دعوے کریں کہ جو انہوں نے کام ہی نہیں کیے اور اس پر خوش ہوں، بلکہ پسند کریں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کے بارے میں تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ آگ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ بقرہ میں جو آیت آئی تھی جس میں میں نے کہا تھا یہ آیت الآیات ہے، یہ اس کا ایک مختصر جو ہے نا ورژن ہے جو یہاں پہ آیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، پھر اس اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ کو یاد رکھ کر جب آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نئے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہاں تو نے کوئی شے باطل پیدا نہیں کی ہے، بے مقصد کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا وجود کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی بے